Assalamualaikum warahmatullahi. I terpanggil lah to buat some comment on isu kalimah Allah ni. Banyak orang bising, ada yang marah, ada yang kata patut di-allow semua orang pakai nama Allah. KDN pun dah buat the statement, and I just terdengar KDN punya statement, and based on KDN punya statement, it is rather holistic, tapi I kena perhalusi untuk orang ramai faham. Okay, now let's talk about firstly from the theological aspect, dari segi keagamaan. Allah ni, dia bukan nama Tuhan sebenarnya. Allah maksud dia dalam Arab yang maha besar. Jadi siapa yang kita sembah tu, kita panggil dia maha besar. Itu salah satu atribut dia. Dia juga Al-Hakim, Al-Rahim, Al-Rahman, yang maha penyayang, yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha mengasihani, maha macam-macam, maha pemarah, maha menyiksa, semua pun dia. Dia ada 99 atribut. Allah is one of the 99. Okay, atribut. Jadi Tuhan sebenarnya dia tak ada nama. Dia ada atribut. Dia tak perlu nama pasal dia tak ada banyak Tuhan. Itu kita orang Islam percaya macam tu. Okay, jadi kita panggil Allah, memanglah kita, benda tu holy pada kita. Nama tu holy pada kita. Kita panggil Allah, kita identify dia sebagai Allah. Okay, now what is my position as a Muslim? Let me declare up front supaya orang tak tertanya where I stand on this. Okay, now to me, Allah is the creator of all things, the universe and all things. Time, space, matter, semua dia create. Maknanya dia create kita semua orang Islam. Dia juga create semua orang Kristian, orang Hindu, orang Buddhis, orang Yahudi, orang yang tak beragama. Segala makhluk dia create. Segala benda dia create. Okay, jadi whether we orang Islam, whether we want to admit it or not, Tuhan dan pemunya hak ke atas semua being is Allah from our perspective. Jadi kalau kita kata Allah bukan Tuhan orang Kristian, Allah bukan Tuhan orang India, Allah bukan orang Cina, kita contradict diri kita sendiri. Kita kata Allah pencipta semua, so maknanya Allah Tuhan pada semua. Jadi kalau kita kata kita punya cara sembahyang dan worship betul, agama lain worship tak betul, itu kita katalah itu pendapat kita dan dia pada pendapat dia. So siapa punya pendapat betul, based on what? You kata you ikut Quran, dia kata dia tak ikut Quran, dia kata dia ikut dia punya buku. So siapa mengesahkan buku mana yang betul? Jadi kita percaya kita punya Quran betul, okey tak apalah, kita ambil lah Quran kita sebagai betul. Tapi orang yang percaya buku dia betul, dia ambil sebagai buku dia yang betul. Jadi agama, macam-macam agama ada kat muka bumi Allah ni. Jadi kita pegang pada kepercayaan kita. Okey, tapi at the same time, kalau orang agama lain, dia guna nama Allah and dia semayang cara dia, dia worship Allah tu cara dia, kita mungkin tak setuju cara dia, tapi dia berhak untuk worship pada penama ataupun Tuhan yang sebenar. Jadi mungkinlah kepala dia tu, Allah tu mungkin patung ke, Allah tu mungkin orang ke, Nabi Isa ke, whatever lah. Tapi apa yang bagi kita exclusivity ada nama Allah tu? Okey, tapi ini pendapat saya. Orang lain boleh kata tak boleh. Allah tu is sanctity, kita punya suci pada kita, kita tak boleh allow agama lain guna nama Allah tu. Dia bubur mungkin kat jamban ke, dia buat kat anjing ke, dia buat kat babi ke, dia boleh buat kita kena jaga. Itu kalau orang percaya macam tu, orang percaya macam tu. I tak mau langgar kepercayaan orang tu. Just as I respect the belief of other religion, I will also respect the belief of orang yang seagama dengan I, yang percaya benda-benda yang I tak percaya. Okay, so let's respect each other. Tapi kalau kita berpandukan Quran, let's go back to Quran lah. Apa Allah kata dalam surah 29:46? Okay, Allah kata pada kita, dan janganlah kamu bertelingkah, janganlah, do not dispute, do not argue with the people of the earlier scriptures, i.e. maknanya orang Kristian, orang Yahudi, orang Sabian, orang-orang kaum-kaum dan
agama-agama lain yang terdahulu, jangan bertelingkah dengan dia orang ataupun disagree dengan dia orang, melainkan in the best of manner, dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling gentle dan respectful. Itu Allah kata dalam Quran. Tapi Allah kata melainkan mereka yang berbuat jahat pada kita, yang injure kita, yang usir kita daripada rumah, yang tu kita tak payah bertelingkah dengan dia cara baik. Kita boleh bertelingkah cara jahat. Pasal dia agresor, dia serang kita. Itu Allah punya command dalam Quran. Okey, itu the first part. Ayat tu juga 29 Al-Ankabut surah 46. Allah juga kata, but say to them. Kata, maknanya Allah perintah kita kata pada mereka, that we believe in that which has been revealed to us, and we believe in that which has been revealed to you. Maknanya kita percaya apa yang telah diwahyukan pada kita, kita percaya apa yang diwahyukan kepada mereka. Sesungguhnya, Allah suruh kita perintah, kita kata ni, verily, our Allah and your Allah is one. Allah tu maksud dia maha besar. Yang maha besar kita tu, dengan maha besar you tu, doesn't mean kita percaya cara you buat. Tapi kita percaya apa yang telah diwahyukan kepadamu. Kita percaya apa yang telah diwahyukan pada kita, has been revealed to us. Jadi doesn't mean kalau benda tu revealed sama benda, kita akan berbuat benda sama. What makes you think apa yang kita orang Islam buat ni seperti mana yang diturunkan? Macam-macam punya bida'ah kita buat, macam-macam benda haram kita buat. Berapa banyak jenis puak-puak dan fahaman-fahaman Islam yang ada dalam dunia ni. Ada Sunni, Syiah, Fatah, Hamas, semua macam-macam maksud, macam-macam mazhab. Tapi kalau version yang Allah turunkan satu, macam mana dalam orang Islam pun ada banyak-banyak fahaman. Samalah maknanya Allah dia reveal pada semua kaum. Ya, Tuhan tu dia reveal pada Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Dia bagi pada semua. Jadi apa yang diturunkan kepada semua kaum, semua agama dalam dunia ni, datang daripada satu divine source. Jadi kita, Allah perintah kita percaya apa yang diturunkan kepada kita, dan kita percaya apa diturunkan kepada mereka. Okey, tapi Allah command kita juga kata, but say to them that your Allah and our Allah is one, and to Him we surrender, to Him we submit. Maknanya kepada Dia kita sujud. Maknanya you punya Tuhan, siapa Tuhan dia? Allah juga, pasal Allah cipta dia. Siapa Tuhan kita? Allah juga, Allah cipta kita. It is the same entity, it is the same Tuhan. And Tuhan itulah kita sujud. Jadi bila kita cakap macam tu pada orang Kristian, orang Jews, orang Hindu, orang Buddhis, semua agama, dia percaya apa atau dia buat apa, itu lain cerita. Kita tak kata we believe in what you believe. Tahu? Allah tak kata say to them, we believe in what you believe. Tak. Allah kata we bagi tahu pada mereka, we believe in what has been revealed to us and what has been revealed to them. What is revealed to them and what they believe may not be the same. Fahamkan yang tu. Jadi ayat Quran tu Allah suruh 26-46, say to them that your Allah and our Allah is one. Tapi and to Him we submit. Itu perintah dalam Quran. Tapi sekarang ni orang Islam ramai kata tak boleh. Kita punya Allah lain, dia punya lain. Dia tak boleh panggil nama Allah tu. Allah tu, nama tu eksklusif pada orang Muslim saja. Untuk kegunaan orang Islam saja. Dia tak boleh pakai dalam Bible dia, dalam kitab Taurat dia, dalam buku-buku dia. Dia tak boleh ada semua tu. Because kalau dia ada, dia abuse, dia pakai salah. Kita tak pakai salah. Is it? Kita orang Islam tak pakai salah. Kita orang Islam yang bunuh innocent people, Allahu Akbar. Buat rasuah pun Alhamdulillah. Okey, sokong penyakau yang masuk
prison pasal kebas duit berbilion, Allah selamatkan Najib. Allah protect dengan nama Allah pemfitnah dan menipu orang. So orang Islam tak abuse nama Allah ke? Siapa yang paling abuse nama Allah, desecrate the name of Allah, lagi teruk daripada orang Muslim. Okey, orang non-Muslim yang benci Allah pun habis kuat dia berbual kat kasut nama Allah, dia buat apa. Tapi dia tak, benda tu tak menjatuhkan darjat Allah. Allah takkan turun and get demoted to become president of US ke, ataupun Perdana Menteri ke, ataupun jadi manusia ke, jadi malaikat ke, tak. Allah tetap Allah, Tuhan tetap Tuhan. Dia tak perlu manusia punya acknowledgement ataupun vote in order to be Allah. Okey, presiden, Perdana Menteri, dia perlu vote kita. Kita kalau tak sokong dia, dia tak boleh jadi ketua, dia tak boleh jadi agung pun. Kalau orang tak mau, dia boleh jatuh sebagai agung dan negara ni boleh jadi republik. Tapi Allah, God, dia tak boleh get demoted. Dia tak boleh depromoted, tak boleh demoted. Dia memang God, dia paling atas itu. And therefore Allah create kita semua untuk berdamai, bersatu padu. Tapi Allah tak create kita untuk sama. Allah create kita berjenis-jenis, berbagai-bagai agama, berbagai-bagai bangsa, pemikiran. Satu family adik-beradik pun semua colourful, semua lain-lain. Kelainan kita lah yang that makes this life magical. Itulah Allah punya grace pada kita. Allah kata sesungguhnya telah ku cipta manusia, okay, in a single pair. Maknanya laki-laki dan perempuan tu jadi satu manusia. In a single pair, maknanya single pair tu apa maksud dia? Laki-laki dan perempuan. Berbeza kan laki-laki? Anatomi laki-laki dengan anatomi perempuan pun berbeza kan? Tapi bila berbeza punya creature ni bersama, they are able to create satu magic yang Allah create, boleh terhasil satu lagi manusia. Kalau siapa dapat twins atau triplets atau quadruplets, lebih daripada satu manusia boleh terhasil. Tapi kalau laki-laki tak boleh dapat anak. Kalau perempuan dengan perempuan tak boleh dapat anak. Tapi because perbezaan perempuan dan laki-laki, perempuan ada kekuatan dan kelemahan dia, laki-laki ada kekuatan dan kelemahan dia. Tapi bila dua-dua tu masuk, magic, a new life is created. Okay, so let me baca ada ayat tu. Allah kata, we have created you from a single pair, male and female, and we have divided you into tribes, races and nations. Okay, berbilang kaum, bermacam-macam color, berapa jenis. Okay, and Allah kata dia create kita macam mana? Allah kata dia, number one, dia create from men and women, single pair. Dan lepas tu nombor dua, Allah kata dia divide kita into tribes, nations, races, semua. Maknanya semua warna ada manusia. Ada hitam legam, ada putih melopak, ada kuning, ada macam-macam warna ada. Ada brown, ada warna senja, color Bengali lain, color Jepun lain. Macam-macam punya warna. And Allah kata, and dia divide into nations. Dia sebar merata-rata dalam muka bumi ni. Okay, tu nombor dua dia kata. And Allah kata, such that you learn from and of each other. You belajar, you mengenali sesama each other, and you love each other. Okay, nombor tiga. Dan dia nombor empat dia kata, not that you despise each other. Maknanya Allah create kita different, bukan untuk kita benci orang yang tak sama macam kita. Supaya kita mengenali dan kita jadi suka pasal tak serupa dengan kita. Beza pendapat, beza rupa, beza semua. Jadi because of that, orang mengenali. And sekarang ni, orang berkahwin pun, Melayu kahwin Cina, India kahwin Mak Saleh, Jepun kahwin Arab, macam-macam punya campuran. And bila bercampur, macam mana baby tu? Baby tu jadi cantik, jadi lagi sihat, hidup lagi lama, jadi lagi bijak. Nampak tak bila kacuk? Bukan manusia saja, binatang kacuk pun jadi macam mana? Durian kacuk pun paling sedap kat Malaysia. Jadi bila the diversity of Allah punya creation, mengenali and connect the magic multiple fold. Jadi
Itu yang Allah suka. Kacukkan. Kacukkan the assimilation. Pasal itulah Allah punya grace, dia create kita pelbagai jenis punya manusia. Okay, jadi coming back to Allah, semua ni Allah create. Jadi kalau kita nak kata, kita nak split hair, kata, oh tak boleh, dia tak boleh pakai nama Allah, kita boleh pakai nama Allah, kita dah langgar Quran. Dan bila kita langgar ayat, kita langgar satu ayat, okay, then surah Al-Baqarah happens. Allah kata apa? Janganlah kamu ikuti langkah syaitan. Syaitan tolak berapa ayat? Allah kata sujud pada Adam. Syaitan kata no, I am superior to Adam. Jadi Allah kata ayat tu, dan masuklah kamu secara keseluruhan ke dalam Islam. Means enter and submit fully, wholly to Islam. Bukan I take 90%, 96, 99, 1% aku tak ambil. The minute you tak ambil 1%, syaitan. Means you accept fully. And what I've described is fully. You embrace the other races and religion. You celebrate and you see that as Allah's mercy and blessings to kita untuk mengenali and love each other and the diversity and what we achieve. Anak kita produce elok-elok, bila kita lain-lain bangsa, lain-lain kaum, we learn from each other. And kalau kita buat company pun kita lebih maju, kita buat ciptaan pun lagi dahsyat punya ciptaan. You see all the greatest creation, semua nation, lain-lain nation punya brains put together, kita dapat marvels of technologies. And benda tu membawa kebaikan pada manusia balik. So this is the grace of Allah's creation. Tapi kita sekarang ni macam budak-budak nak berkelai, siapa boleh pakai nama Allah, siapa tak boleh pakai nama Allah. So therefore, where I stand now, to me, kalau agama lain pakai nama Allah, dia pakai ikut semayang cara dia pun, I'm happy. For a start, we are now worshipping the same entity. This will lead to greater union in the future. Okay, kita kalau berpegang teguh pada agama kita, kita takkan dissuade and terikut-ikut benda-benda yang tak betul agama-agama lain buat. Pasal apa nak kena confuse? Why would you be reading buku Bible yang kata Nabi Isa is Allah, yang percaya that? Kalau kita baca something, kita tak tahu pun benda tu Quran kata, and kita simply baca, means kita punya Islam tu tak betul dah. We can get confused. Okay, kenapa orang India, orang Hindu, orang Buddhis, orang Kristian, bila kita kat office, kita kat mana kita baca doa, tak ada pula mereka takut, takut mereka terjadi Islam. Ada parents mereka takut anak-anak pergi sekolah, orang kata Allah ke, orang baca doa ke, dengar terjadi Islam. No kan? That's not issue. No issue. Dia minority. Tapi kita orang Islam yang ramai, yang punyalah konon ikut Quran and agama yang betul, orang punya agama lain semua tak betul. Tapi bila kaum lain pakai nama Allah ke, solat ke, Baitul Mal ke dalam dia punya publication, kita takut nanti ada orang Islam terconfuse, tersilap masuk Kristian. Mana ada orang murtad today yang tersalah termasuk. Dia murtad pasal dia tahu, dia reject Islam, pasal dia tersilap understand Islam. Bukan pasal dia tersilap understand Christianity atau lain-lain agama yang dia masuk tu. Pasal dia rasa dia ada better understanding Christianity, tu yang dia tinggal Islam, dia masuk Christianity. Bukan satu penipuan orang Kristian buat pada dia, and dia percaya agama Kristian tu, padahal tak betul, dia pergi ambil agama yang so-called palsu pada kita tu, dia tinggal agama yang hak tu, pasal orang Kristian tipu dia and tarik dia masuk dalam Christianity. Bukan. Yang betulnya, orang Islam, orang Muslim has been a deplorable, teruk punya ambassador. Okay, we don't spread the message of love. Kita semua nak judge orang, semua betul, semua tak, ini betul, ini tak betul. You lagi elok, kita masuk syurga, orang lain masuk neraka, kita bersih orang kotor, kita mulia orang hina. You have that toxicity. Jadi orang-orang yang dalam Islam yang tak berapa reti the real teachings of Islam, dia tengok perangai buruk Islam, orang Islam lah buang anak, sakau duit, rape anak, dadah, bosia kat sini. Dia tengok Islam ni something wrong. Dia tengok Muslim, dia rasa Islam something wrong. And dia tak ada proper grounding.
Dia tengok Kristian tunjuk benda yang elok-elok, yang nice, which Christians are not putting a show. It's consistent there. And dia nampak ini lagi bagus punya agama, dia migrate, dia pergi peluk agama sana. Kita kata dia murtad, and bila murtad kita nak bunuh dia pula lagi. So, siapa yang menipu apa? Siapa yang deceive pakai nama Allah and what not? Dia mempercayai Allah, dia masuk Kristian ke? Tak kan? Dia decide to leave Islam. I'm not defending orang yang murtad, tapi I'm explaining the process of what happens. Jadi kalau kita still tak sedar, kita still rasa kita yang betul, then good luck. So as far as kalimah Allah is concerned, this is where I stand. Allah creates everything and Allah is for all. Macam mana dia nak semayang, macam mana dia nak guna, itu up to them, nothing to do with you. You tak dipertanggungjawabkan on how dia guna nama Allah and how dia semayang pada Allah. You should mind your own business on how you worship Allah. And betul tak betul kita punya Islam ni, betul atau tak betul kita beribadat dan worship Allah kita. Itu yang penting. And from where I stand now, based on surah 29:46, Allah kata, say to them, your Allah and our Allah is one, and to Him we surrender. We are doing something else. We are saying that your God is different, our Allah is different, and we don't believe in what has been revealed to you. We believe only what has been revealed to us, and we surrender and submit to our God. You don't submit to our God. That's what we're doing now. We're doing opposite of what the Quran suruh, and I already stated, langgar Quran, syaitan. Itulah langkah-langkah syaitan. Assalamualaikum.